Hi guys! Magandang hapon! Bakit? Dito tayo sa aking Siberian. So, ito guys. Ayan! Ayan ready Ready 1, 2, 3! Ayan, ang aming Siberian Husky. Yun. Grabe. Laki. Ay, Bon! Hindi ka na dito. Dito Ang laki. Nainggit yung tatlo. Ayan. No. Huli ka na. Up. Ay. Up. Bekas bet. Ayan guys, Grabe. Hindi ka na. So beautiful. Hi guys, ayaw talaga. So, paalam na. Bye-bye!